everyone, namaskar and good morning. Tasidale and happy Valentine Day. आज भनेको स्पेशल डे अर्थात् आज फेब्रुअरी 14 तारिक भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस। प्रणय दिवसको अवसरमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै माया एन्ड मिठो मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी अर्थात् प्राणी जगतमा सबैमा राम्रो होस् र सबैमा प्रेमको जालो फैलिँदै जाओस् र तपाईहरु सम्पूर्णको आजको दिन स्पेशल रहोस्, अविस्मरणीय रहोस्, रमाइलो गर्नुहोला। Have a nice day. Thank you. Hey, rose color. Hey, rose color, rose, rose. Rose color. Rose, 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 rose color. Rose color, rose. Rose, 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 rose color. Rose, 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 rose. Yes, yes, yellow, yellow, yellow. Rose color. Wow, same color. Yellow, this is for you. This is for you, Diana. Same color. Shoo. She is taking rose color, same color, rose color. भुइँभरि छ रे कानी she eating rose, 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 rose. She eating rose, 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 rose. Oh no, oh no. Diana le rose यस्तो पो मनायो है. Hi, hi everyone, hi, bravo.